pokupljeni smo u autobuse, odveženi smo preko Bogojeva, čini mi se, na Zrenjanin, pa u Stajićevo. Tada je ekipa za doček propustila nas kroz špalir, dobili smo dobre batine, ušli smo u štalu, doživjeli smo iznenađenje. Tamo je već bilo dosta ljudi koji su bili poredani kao sardine, sjedili su skroz jedan uz drugoga i to na betonu, s rukama na leđima, glava dolje. Glavu dole, ruke na leđa! Cijelo vrijeme morali smo šutjeti, nismo ništa mogli niti govoriti, niti komunicirati međusobno. Jednog po jednog su izvodili na ispitivanje, ne bi se uopće ni vraćali. Malo po malo saznajemo kako se priča i šuška između nas da se nalazimo u Begejcima. Jedno mjesto, jedna štala, jedno poljoprivredno gospodarstvo blizu Zrenjanina. Nisam nikada ni čuo za to. Sve do tada. Some will say this is yet another movie about victims, divided communities, an absurd war that was waged for even more absurd reasons. 2 decades later, conflict in former Yugoslavia seems far from over. It's lurking beneath the surface of our fragile democracies. Lame efforts of politicians to deal with the demons of the past, while victims still waiting for justice that seems unattainable. Maybe here we may find the very reason why this is not yet another movie about war, because victims' memories and their quest for justice should not be left to oblivion, and the ones accountable for their sufferings should be treated accordingly. These are their stories. Our story begins here, in a place once haunted with the demons of war, fear and hatred. Now a quiet reminder of the site where more than 200 people were executed and tortured. Krenuli su skroz od ciglane, kako mi kažemo, nekad je bila tamo stara ciglana, pa su išli od kuće do kuće. Tako su, recimo, ne znam, jel mogu reći imena, mogu, sa tim nemam nikakvi problem. Recimo, Stjepan Sučić je tada bio ratno ime mu je Crni, on je bio zapovjednik Sajmišta, praktično kompletnog tog naselja. Nažalost, njegovi roditelji su bili iz moje ulice, njih su likvidirali, obadvoje su ih poklali i još naknadno pucali, što im je bilo naknadno iživljavanje. Pa preko puta njega, Zdenka Potočića, ženu su i silovali pred djecom i pred tatom njegovim i ubili. Onda su na drugu stranu opet cik-cak po ulici, znači razmaka 10-12 metara, sve u nizu, obiteljske kuće. Di god su koga našli, praktično su ili zaklali, ili ubili, ili streljali, razvlačili po dvorištu, masakrirali, pa su tako i moje roditelje našli u obiteljskoj kući i zaklali ih obadvoje. I još su naknadno i pucali po njima. I onda, eto,
da ne bi sad grešio dušu, da ne izgovaram sva prezimena, jer neću se svih sjetiti, ali to je ovo nešto što je, ajmo reći, desilo se u tim prvim danima kako su oni upali, znači tu je taj i 15.9.1991. godine. Znači, nakon pada Vukovara, kad smo pokupljeni autobusima, odveženi smo preko Bogojeva i Zrenjanina u Stajićevo, naravno pod pratnjom, gdje se vidjelo, ljudi su izlazili po ulicama, promatrali su što se događa. Odveženi smo pred tu štalu, gdje nas je dočekao odbor za doček, znači vojna policija nas je čekala i tadašnja milicija, plavci, propustili su nas kroz špalir, dobili smo dobre batine. Unutra kad smo ušli, doživjeli smo iznenađenje, nismo znali šta nas unutra čeka. Bilo je dosta ljudi koji su posjedani kao sardine jedan do drugog, sjedili su na betonu, ruke su morale biti na leđima, glava pognuta prema dolje. Unutra je bilo vojnih policajaca, izabranih, visokih 192 metra, krupni ljudi koji su bili jako loše informirani, bili su i sami možda isplašeni jednim dijelom da su ovdje dovedeni ubojice, kasapi, kako su znali reći, ustaše i koji su radili ko zna kakve grozne zločine. Međutim, mi smo bili samo obični ljudi. Uza mene su u to doba bili moja supruga i moja kćer. Kćer je imala 1 godinu dana. Ja sam kćer držao u rukama i ono što je u tom trenutku, u tom mom zarobljavanju je sljedeće. Pored mene prolazi jedan, u toj masi ljudi, jedan vojnik kojega ja prepoznajem, koji je dolazio kod mene u susjedstvo, bio prijatelj sa mnom i sa mojim susjedom, gdje smo zajedno obilazili kao mladići lokale, gdje smo se zabavljali, gdje smo odlazili u diskoteke i tako dalje. Vidio sam da me prepoznao. Poslije minute, 2 dolazi sa oficirom JNA koji mene izvodi iz te grupe i govori mi ukoliko nemam kome ostaviti svoje dijete, svoju kćer, neka je ostavim bilo kome. Izveden sam negdje u ranim poslijepodnevnim satima, dakle negdje oko 2, možda koju 10 minuta više, manje, u stranu. Cijelo vrijeme promatram, vidim kako ljudi odlaze u autobuse, kako se ljudi razdvajaju, kako dolaze pojedinci i pokazuju prstima, uperaju prste u druge ljude koji jednostavno odvede u raznoraznim smjerovima. Ja sa strane stojim i negdje do 10 sati uvečer ostajemo nas 26. Među nas 26 bila je jedna mlada žena, jedna djevojka, da tako kažem. Za vrijeme tih dana, recimo 18., 19., 20., a pošto se nalazimo na jednoj masovnoj grobnici, isto tako ovdje na ovom lokalitetu koje se zove Ovčara, tu su iz onog Vupikovog hangara tamo i sa veleprometa, iz jednog trgovačkog skladišta, iz onih limenih hangara, ljude su dovodili ovdje u hangar ovaj poljoprivrednog kombinata Vupika Vukovarskog i odatle su izdvajali ponovo ljude koji, kako se kome ko svidio ili nije svidio.
Tu su doveženi i ranjenici iz Vukovarske bolnice, gdje je bilo i dosta branitelja i bolničkog osoblja i civila. Dovozili su i tu i onda su ih dovodili na ovo mjesto ovdje, koje je nekad bilo lokalitet jedan za odlaganje, kako se to sad moderno kaže, organskog otpada. Jer tu iza mojih leđa nalazi se farma Jakobovac, znači farma sa svinjama, sa govedima, znači sve ono što je pocrkalo i dovlačilo se ovdje, a ovdje vam je dolazio samo jedan krokos pijandura, jedna sa prikolicom koji je tu po blatu dovozio i kipovo taj smrad na hrpu tog smrada. Međutim, oni su, da bi prikrili taj svoj zločin, na jednom mjestu iskopala i vojni bager im je iskopao jednu rupu u tom mrciništu, možemo reći, među tim crkotinama, i oni su s tim htjeli pomešati kosti, pomešati taj organski otpad sa ovim ljudima koje su tu dovodili. Iz tog hangara dovoženi su ovdje traktorima, kamionima, prikolicama i na ovom mjestu su likvidirani. Ovdje se radi o pronalaženju 201 posmrtnog ostatka. Većina govori o 200 posmrtnih ostataka, međutim, na ovom mjestu je ubijena jedna žena, Ružica Markobašić, koja je bila 6. i 7. mjesec trudnoće, koji su rasporili ovdje i kod ekshumacije tijelo pronađeno, ajmo reći, udaljeno od nje između svih onih posmrtnih ostataka od ovih 200 tijela koji su tu pronađeni. Ne znam više šta su sve, kakve strahote govorili o nama, optuživali nas. Ta mržnja je toliko prerasla da je bilo ubijanja prvih 10 dana dok nisu nas pronašli ekipa iz Međunarodnog crvenog križa. Kada su nas oni pronašli, evidentirali, tada su prestala ubijanja, ali su se nastavila maltretiranja, premlaćivanja. Dobivali smo 2 puta na dan hranu, i to komadić kruha, pola šnite kruha recimo, i jedna hrenovčica, dijelila bi se možda na 3 dijela, ili ako je bila u pitanju konzerva možda nekog narezka, taj narezak bi se isjekao na 4-5 komada, svako bi dobio jedan komadić i pola šnitice kruha. Znači, bilo je dovoljno da preživimo. U jednom trenutku, negdje oko 22, dakle oko 10 na večer, prilazi jedan, u navodnike stavljam, vojnik. Zašto to radim i zašto ga stavljam u navodnike? Zato što je udodarao od svih nas, dok smo mi svi bili zapušteni, bradati, prljavi, izmazani, ne znam koju bih više riječ rekao ili pridjev tu upotrijebio. On je izgledao čisto, izbrijano, namirisano. Uniforma mu je bila čista, čizme su mu bile sjajne. Žute čizme, takozvane zenge, kako su to voljeli reći. Udara čovjeka pored mene, razbija mu nos. Tada prilazi jedan zapovjednik, ili kako bi to rekli, komandant, dakle one elitne postrojbe Jugoslavenske narodne armije, niških specijalaca, u rangu, mislim, čin pukovnik, gdje govori njemu da mu on svojim životom odgovara da se nama neće ništa desiti, da nam neće faliti jedna vlast sa glave. Gledajući onako koliko smo smjeli dignuti pogled, jer su nama pogledi morali biti upereni u zemlju, a ruke na leđima cijelo to vrijeme, shvaćam, vidim i prepoznajem da je to bio Arkan. Nedugo nakon toga ukrcavaju nas u jedan vojnički kamion, nas 26, zatvaraju sa svih strana taj kamion i krećemo na vožnju, krećemo na nekakav put. Gdje? Ne znam.
Nitko od nas to nije znao, niti nam je bilo tko što rekao, gdje idemo, niti što će se desiti sa nama. Moja priča počinje 17. juna 1992. godine na mjestu gdje sam živio, aerodromsko naselje u Sarajevu. To su male zgrade preko puta same aerodromske kapije. Tu sam živio, tu i sada živim. Početak rata, ja 17 godina, pucanje. Šta sam ja znao sa 17 godina, šta se dešava i koga šta puca, ne znam, vjerujte. Sam napad na naselje. Kasnije se uspostavilo da su to niški specijalci i rezervisti iz Srbije. Ko su, šta su, ne znam, vjerujte tačno. Ali to se prilike desilo ovako da u samo jutru 17. 5 sati počela jaka pucnjava. Komšija Vojko Musi je bio ispred ulaza na straži. To su bili nekakve haustorske straže. Ušao je ranjen i rekao da je počeo napad i da ne zna šta se dešava. Zatvorili smo se u haustor. Tu je bilo 20 djece, žene. Moja porodica i porodica mojih komšija. U jednom trenutku osjetili smo gušenje, s tim da pucnjava nije prekidala, bila je izrazito jaka. I osjetilo se da se puca blizu, oko ulaza, u sam ulaz tenke gađu. U jednom trenutku osjetili smo suzavac, gušenje i svi smo bukvalno popadali napod. Kad se to malo smirilo, čuli smo pucanj. Jedan koji je pogodio mog komšiju Fočo Ramiza, snajper ga je pogodio na haustoru. Prvi metak kada ga je pogodio nije bio mrtav, drugi metak on je vrištao, tražio pomoć, nismo mogli da izađemo. Drugi metak on je ušutio. Tad su vojnici došli ispred samog ulaza i zahtijevali su da izađemo ispred. Rat, tako da kažem, a riječ koja se jako puno i često spominje na ovim našim područjima ovdje, riječ koja nas prati kao neka zla kob, kao neki dio naše istorije, kao dio nas samih. Ja pričam o ratu i volim da pričam o ratu bez bilo kakvih imenovanja. Ne volim rat da obojim bojama nikakvim. Zašto ne volim rat da obojim bojama? Zato što je rat dio mene, nažalost, i dan danas, nakon 20 i nešto godina, kako sam skinuo te ratne boje sa sebe, tu maskinu uniformu. Prošao sam rat kao mlad, prošao sam rat, bio sam pripadnik specijalnih diverzantskih jedinica, vidio sam rat u njegovom, tako ćemo reći, najgore mogućem svjetlu. Bio sam direktni učesnik borbi, bio sam ranjavan i sam to iskustvo i te moje memorije, te moje uspomene koje nosim i dan danas i koji smo na dobar način i determinisali u budućnosti nakon tog rata, u vremenu koje sam jednostavno pokušavao da se adaptiram na neke nove uslove, jer ja sam bukvalno odrastao u ratu, u rovu, u jurišima, u pripremama, bazama. Poslije toga sam trebao da odrastim kao čovjek koji je u miru odjednom se našao. Rat je jedno grozno, možda i najteže iskustvo za mladog čovjeka, konkretno govorim za vojnika, jer većina vojnika
koja preživi rat jako se teško pripremi za mir. I ta vrsta adrenalinskog ovisnosti koje čovjek od 17, 18, konkretno ja sam imao 17 godina kada je rat počeo i kada sam ušao u taj rat, jednostavno samo to moje odrastanje, sama ta moja nagla metamorfoza iz mladog čovjeka, tinejdžera u odraslog čovjeka je nosila i neke konsekvence koje sam imao kasnije. Te konsekvence su u prvim godinama osjetite tu adrenalinsku ovisnost. Ujutro se budite nespremni da spavate koliko želite, da imate jako ružne snove, imate jako ružne noćne more, tako da kažem. I to moje iskustvo, ta moja životna priča mi je u stvari dala to pravo ili luksuz, nazvat ćemo ga tako, da u vremenu kada su mnogi počeli uzimati tu riječ rat kao instrument vlastitog boljitka u nekim stvarima, kao instrument zadržavanja moći, instrument kojom se najbrže pale mase. To me ponukalo jednostavno da napišem tih 600 riječi koje su bukvalno izašlo iz mene. Upravo u vrijeme kada su se mnogi pozivali na rat koji ga nisu okusili, koji ga nisu preživjeli na taj način na koji bi se taj rat, na koji bi rat jednostavno uticao na njih. Suviše su olako shvatili tu riječ. Krećemo na put u mraku, čuju se takve glasovi, čuju se sporadična rafalna pucnja, slavljenje takozvanih oslobodioca, ne znam čega su oslobodili ljude, osim od imovine i svojih života. Na pojedinim mjestima se zaustavljamo, gdje dakle nailazimo na kakve skupine koje nas traže van, da nam presude, da nas jednostavno pobiju, da nas prekolju ili već ne znam što dalje. Nakon izvjesnog vremena u vožnji negdje u noći dolazimo u nekakvo mjesto, ne znam što je, nemam pojma uopće o čemu se radi, niti znam gdje smo. Izlazimo van iz tog kamiona, krećemo prema nekakvom špaliru od ljudi koji je bio poredan, dakle u 2 reda su bili poredani i od nas jedan po jedan kako prolazi, tako nas oni jednostavno udaraju sa svima onime što su imali pri ruci, od drvenih čeličnih motaka, od pendreka, od remenja, kajševa. Kad bi pali na zemlju, dakle pod silinom tog udarca, dobivali bi nogama. Nekako se uspijevamo podignuti kako je ko je mogao i ponovo počinje prebrojavanje. Ponovo nas 25 muških plus 1. Strahote su se nastavljale na sve moguće načine, premlaćivanja svakodnevna, šaputali bi za nas, večeras dolaze četnici da ih kolju pa ćemo ih izvoditi. Jednostavno provokacija kako bi mi možda pukli i počeli bježati da bi oni mogli pucati na nas. Čak sam gledao kako su čovjeka izveli van, koji je bio ranjen u nogu. Tukli su ga njegovim štakama, tjerali su ga da bježi, on nije htio. Ponovo su ga premlaćivali. Zatim se na kraju udaljio, malo je odskakutao na jednoj nozi koliko je mogao, pucali su u njega, ubili su ga. Jednoga su čovjeka umlatili pendrecima, tukli su ga do smrti. Kasnije isto bilo premlaćivanja toliko strašnih da su ljudi nakon dan ili 2 nakon premlaćivanja umrli. Strašno je to bilo, taj teror, ta mržnja,
Ali kažem, sve zbog te iskrivljene propagande. Izašli smo i stali smo ispred same garaže i oni su nas poredali. To su ljudi koji su bili u maskirnim uniformama, izrazito dobro naoružani, profesionalni vojnici sa maskirnim, sa prslucima, sa pancirima. Što je mogu jedan vojnik da ima, oni su imali. Mi smo se poredali i oni kad su vidjeli mog oca, jedan ga je pitao, Brko, kako se ti zoveš? Moj otac bio izrazito, bio je krupan čovjek i onako izdvajao se iz mase. Ga je pitao, Brko, kako se ti zoveš? On je rekao šljivo, Šućro. On je samo rekao izađi. Otac je napravio 2 koraka. Ja sam stajao pored ovoga vojnika, zovnuo sam oca i mi smo se bukvalno gledali kad je digao pušku i ubio ga. Njegova majka je počela plakat, moja nana. Ja sam pokušao da mu priđem i tad je samo nastao tajac. Kasnije sam saznao da je on mene, taj vojnik koji je ubio oca, da me udario kundakom puške u glavu i onesvijestio me i bukvalno sljedeća moja scena koju ja pamtim je da ležim na zemlji, vidim oca mrtvog i nanu pored. Nema nikoga, znači ni žene, ni djece, sve što su bilo, nema. Ja ne znam ni gdje su, ni šta su. Jedan moj drug koji je moje godište, on me je vukao preko ceste u sljedeći ulaz, gdje su oni, kasnije sam shvatio da su oni nama pokazivali kuda da idemo da bi išli na aerodrom sami i gdje smo zarobljeni. Ovi su primijetili da smo živi i počeli pucati na nas i promašali nas. Tih 600 riječi, to moje, kako sam ga nazvao, ratno uputstvo za početnike, za ljude koji nisu preživjeli. Ono što sam ja i mnogi poput mene preživjeli je zaista izazvalo jako veliku pažnju, ne samo u zemlji u kojoj ja živim, ne samo u Bosni i Hercegovini, već konkretno i u regionu. Izmakao sam se od bilo kakvog nacionalnog, vjerskog, istorijskog etiketiranja tih mojih riječi, jednostavno napisao sam ih kao vlastito breme koje nosim i dan danas, znači breme ratno, breme rata koje je vrlo... Oni koji su preživjeli rat znaju da je to breme vječno i dok li god živi čovjek nosit će to breme. I u tih 15 rečenica sam jednostavno pokušao da sublimiram mali dio užasa koji nosi rat, mali dio te noćne more za svakog mladog čovjeka koji je direktni učesnik toga. Kada gledate druga probušenih pluća ili kada se smrzavate na nekoj koti kojoj ni ime ne znate, a branite od nekoga koji je možda živio tu prije vas ili kažem, moja iskustva su iskustva mnogih i nakon tih mojih riječi jednostavno dobio sam jako puno podrške od mojih uslovno rečeno neprijatelja, ratnih neprijatelja, a mnogi su me nazvali i prijatelja u miru. Kako sam rekao, dakle, u tim upravnim zgradama
bilo je nekoliko prostorija gdje su bili smješteni ti famozni naši čuvari zmajevi. Jednom prilikom mene izvode van i tjeraju me da idem u tu prostoriju namjestiti nekakvu peć za grijanje jer je bilo hladno vani i naložiti vatru. Ulazim u tu prostoriju, glave dolje i rukama na leđima. Kako sam podigao glavu, vidim da je na sredini te sobe jedan krevet i jedna žena. Žena koja je u spavačici. Prepoznajem 26. Prepoznajem moju školsku kolegicu koja je za mnom išla u osnovnu i srednju školu. Ksenija je ime, to je pravo ime, dalje neću govoriti. Prepoznala je ona mene. Ono što mi je tada rekla, duboko se urezalo u svaki dio mene. Mučilo me i muči na neki način sve ovo vrijeme. Kad me je prepoznala, samo je tiho rekla, pomozi mi. Ja sam ostao zatečen, ne znam kako da ti pomognem. Ubij me. U tom trenutku dođe vam, jer ste svjesni što sve rade sa njom, da je udavite. Ali ne možete, jer ona je živo biće, ona je čovjek kao i ja, kao i vi svi što ćete možda ovo gledati ili poslušati. I zato vas pitam, što bi vi uradili u toj situaciji, kako bi se osjećali, da li bi mirno mogli spavati? Ja dugo nisam. Nisam mogao to učiniti. Želio jesam, a s druge strane, kršćanin sam, katolik sam. Postoji zapovjed koja kaže ne ubij. Kako bi ja to mogao učiniti? Ni na koji način. Nažalost, za nju se više ne zna, ne čuje se. Nije se čulo za nju više nikad. Pretpostavka je da nije izišla živa. Dakle, na njoj su izvršena masovna silovanja, iživljavanja, sve ono najgore što je moglo biti. Mi smo bili prva četvrca, petorca muslimana koja su zarobljena to jutro. Došli smo pred same hangare. Tu nas je jedan komšija sa oficirom JNA. Tu je stajao i on je pokazivao otprilike. Kasnije se uspostavilo da je pokazivao ko je bio u vojsci, ko nije u vojsci. On je pokazao na ovog mog komšija Vojko Musija koji je bio ranjen u nogu. Izveli su ga. Njega kad su vratili posle u hangar, posle jednog pola sata, on je bio sav izobličen. Ja sebe nisam vidio kakav sam, ali njega kad sam vidio drugi put kad su ga izveli, tad su ga i ubili. Znam po imence te domaće, barem ove druge sa strane ne znam, ali domaći koji su prokazivali i ti domaći koji su bili, ja kažem, kod mene u mojoj obiteljskoj kući, znam ih sve po imence i znam da jedan od njih je u toku kasnijih borbi, znači posle 15.9. je, mi to kažemo žargonski, bacio kašiku, odnosno poginio je na četničkoj strani, a četvorica koje se još uvijek nalaze, dvojica u Srbiji, jedan mislim da je negdje da li na Novom Zelandu ili tako negdje van granica praktično. Za njih imam podatke da su još uvijek živi. Znam njihova imena i prezimena, a znam i za druga obiteljska stradanja, isto u mojoj ulici, koje je bio i kod susjeda moji ispred moje kuće i iza moje kuće. Znači u ulici mi smo skupili saznanja baš
da znamo imenom i prezimenom ko su ti ljudi. Imena ne moram izgovoriti, ja sam izjavu dao istražiteljima koji se bave sa ratnim zločinom i oni imaju neka saznanja i oni su dobili informacije gdje su sad i sve one najbitnije podatke od datuma rođenja, završene škole, čime se bavili i čime se sad bave, sve znaju o njima. Nažalost nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, ali možda jednog dana će biti dostupno hrvatskom pravosuđu jer se radi na tome da postoji između bivših republika Jugoslavije, da se suradnja ostvaruje sa pravosuđem, a ovaj dio se smatra ratnim zločinom, ne zločinom u ratu. Tu bivše republike, danas države, pojedinačno moraju surađivati da bi se došlo, neću reći do neke pravde, ali morat će doći barem do neke istine i da se to može procesuirati. Jer ja sad u ovom vremenu kažem da sam ja imao sreće da sam pronašao svoje roditelje, ekshumirao, identificirao i sahranio na groblju i imam di za pokoj njihovih duša i zapaliti svijeću i pomolit se. Međutim, ima puno obitelji, puno majki, puno očeva, puno djece koji još uvijek ne znaju gdje su naši, koji se još vode kao nestali. Mi znamo ko je to sve napravio, ali je s njihove strane bi bilo dovoljno korektno da nam kažu gdje su ti posmrtni ostaci, da se oni mogu na jedan dostojan način pokopati po našim običajima, kako se treba odnositi prema posmrtnim ostacima i svakoga našeg člana obitelji. Znači, drugi ljudi sad već u poodmakloj dobi i umiru, ali još nisu pronašli one svoje koje još uvijek potražuju. Dolazi sve hladnije vrijeme. Vidimo kako snijeg počinje proletavati, lagano počinje padati. I negdje u noći 20. dolaze po nas, izvode nas nekih 40-ak, 50, trpaju nas u autobus. Moram biti iskren i reći da je sam ulazak u autobus moj tada bio, pošto sam kršćanin, pošto sam katolik, ne vjerujem u slučajnosti, vjerujem da je to bila Božja pomoć. Ali ajde, istini za volju, ljudi vole reći da je to slučajnost. Ja se nalazim u tom autobusu. Vozimo se neko vrijeme i stajemo, završavamo u drugom logoru. Prvi mah koji smo mislili zbog čega nas vode u autobusu je da idemo negdje na razmjenu, da će nas razmijeniti negdje. Međutim, dolazi taj šok gdje se vraćamo ponovo u drugi logor. Tamo ponovo prolazi tortura. Na mene se okomljuju njih trojica. Vidi ga kaže kako se smije. Vidi ga kako se smije, jedva čeka otići. Moram biti iskren, koliko god sam se radovao nekakvom svom izlasku, uvijek sam realno smatrao da odatle stvarno neću izići živ. Stvarno neću izići živ. Udaraju sva trojica sa svih strana. Ne mogu ništa osim šutjeti. To je sve što mogu. I trpiti koliko god mogu. Nakon nekog vremena ponovo nas ukrcavaju u autobus. Ali tu vidim da ima još više autobusa iz tog logora. Tu je bio logor Stajićevo. Tu je bio drugi logor pored Zrenjanina s druge strane. Ono što želim reći, samim našim odlaskom, nas 40 do 50 koji je bilo u tom autobusu iz Begejaca, sam taj logor, ta štala, to mučno mjesto je zatvoreno, rastureno, razbacano, kao da nije nikad postojalo na geografskoj karti. Kao da se svaki trag tome želi zametnuti ono što se tamo desilo. Pitam se samo gdje su
onaj kosti. Jedna napomena da ovo što sam ja proživio taj 17. juni u tom naselju koje, kažem vam, preko puta aerodromske kapije, mali lijepi zgrade, kad dođete vidite, to nisam samo ja preživio, nije to samo moja lična priča, koji su, znači, taj dan, u stvari ta 3 dana, 17., 18. i 19. juni 1992. Tada je ubijeno 40 civila. Način na koji su ubijani ti civili su identični, ako ne i slični ovom mom. Znači, to su ljudi izvađeni iz svojih stanova, ubijani. U tih 40 ljudi u 5 slučajeva su ubijeni otac i sin. U tih 40 ljudi nisu ubijani samo muslimani, tada zvani. Ubijan je svak koji je napravio u tom trenutku pogrešan korak u odnosu na ovo koje je odlučivao životu i smrti. Tako da, ko je tu poginuo, to je tako. Da. Svaki čovjek koji je u tom trenutku pokušao da zaštiti ugroženog, sad ne govorim zaštiti muslimana, da zaštiti ugroženog, malo mu je trebalo da i on bude ugrožen. Ali nije to samo bilo na verbalnoj ugroženosti, tu je život se gubio. Jer tu su, kažem vam, sigurno 1/3 je tu Srba i Hrvata. Od tih 40 ljudi koji je zvančno zna se i ko su i šta su i sudbine su, vjerujte, identične. These stories are a reminder of the painful truth and violent history behind the Balkans' fragile peace. Some of the victims' memories are subtle decades in the past, yet still vibrant and affecting the present. Ja onako u kanalu jednom, pored kuće, kanal bio, pa se ja igram u kanalu, ja vidim idu dečaci, kao moja braća sad recimo i kolona ona i pored svakog 5-6 meteri sa puškom vojnik. I ja vidim moju braću. Ja istrčim iz kanala i vičem Milane. A ovaj stari brat Milan kaže bježite, ne bite bez ćapili. Pa kućete, idemo veli da beremo kukuruze. Nikad, deco moja, nismo je ni pronašli, ni vidjeli više. To je poubijano, to je spaljeno, ko zna šta je bilo. Nije i gazda, mogao je gazda sakriti. A komšiju jednoga isto je bio na Vršalici kod drugog čovjeka, on ga je strpao u štagalj, u senu i sakrio ga i taj je doskoro je živio, stariji je bio od moje braće. A ovaj nije moju braću sakrio da ostanu živi. I tako da ja doletim brzo mojoj gazdarci, kažem, teto, rekao, eno moja braća odoše, rekao, nekuda odoše da beru kukuruze, ona sirota samo onako drvnom glavom. Kaže ona, dobro Milo, valjda će stići do berbe kukuruza. I još smo onda tu bili i kad smo krenuli, već to je bio kraj novembra, krenut ćemo kući, nigde ništa, sve izgorelo. Došli smo mi.
Ti su ljudi, mi kad smo otišli u logor, ostali u nasilju. Znači, kako su ubijani, oni su ostajali na tim mjestima gdje su ubijani. Oni su kasnije pokupljeni od strane srpske te. Da ne ulazim ko je, uglavnom tu je ta koja je napadala strana. Oni su pokupljeni i odvučeni u masovnu grobnicu u Vlakovu. Kasnije su nađeni. I sad u toj masovnoj grobnici. Ja sam svoje tek našao 2004. I moji su ubijeni tu, odvučeni u masovnu grobnicu u Vlakovu. A kad vam kažem da je posle traženja jedan Srbin koji ga je mog oca znao i posle svega toga on je došao i da mi kaže, išao je sa mnom u Crveni krst da da izjavu da ga je on natovario i da zna gdje je odvučen. Desilo se da su ih odatle odvukli u masovnu grobnicu i oca i na majku od mog oca. Tu su i 92. iskopali i poslali u razmjenu u federalni dio Sarajeva, kao NN. Zakopali naš ovaj dio federalni, zakopuje ih na groblju Lav, kao NN. Ja sam svoje tražio, nisam ih mogu naći, jednostavno su nestali. 2004. Srpska ta agencija za traženje nestali iz Republike Srpske. Oni su došli i iskopali sve NN-ove sa Koševa s tim da su to Srbi koji su poginuli. Ubio ih neko, kako to, ne znam, vjerujte. Tad sam ih našao pa u DNK analizi. Znači oni su u Vlakovo, iz Vlakova na Koševo, iz Koševa u Visoko i posle 12 godina opet sam ih ukopao u Vlakovo. I tu se završava taj krug koji smo s tim, to je, ne ostaje da živim s tim. Što sad kažete da li i kod tih vojnika, zločinaca procesuiran, da li je iko, da li je do ikoga došla pravda? Ne. I ja lično sam dao izjavu u zvaničnim tim istražnim organima jednom i to je završeno tu sve. Ali kad vam kažem da ovog Srbina kojeg sam ja spomenuo u svojoj priči, ja ga viđam, Dragan Mandić, ja ga viđam i danas prolazim pored njega i to je to. Šta reći? Ali opet smatram da svaki ima sa svoje odgovara, ima više sila. To je to. Iz ove sada perspektive, kad čovjek se udalji malo, a pošto je prošlo 20 godina, skoro od kraja rata, mislim da ljudi tek sada i ja shvaćam da u stvari smo mi bili samo instrument u nečijim rukama za ostvarivanje svojih ciljeva. A da je ono što je nama bilo servirano kao, ne znam ni ja, zaštita, odbrana, zaštita ili neki ciljevi, da je to u stvari samo bio jedan paravan da bi se totalno neke druge elite, neke drugi centri moći da bi ostvarili svoje ciljeve. To je moje mišljenje. Znači, i mislim da je ljudi koji su u tom haosu izgubili svoje najmilije, posebno roditelji koji su izgubili djecu i koji su doživjeli užasne torture, jer rat je stanje gdje sve životinjski nagoni u jednom čovjeku izlaze na vidjelo. To je najradikalniji oblik komunikacije između ljudi, između kako individua, tako i grupa.
Tako da se u tim momentima strašne stvari dešavaju. Znači, svi smo svjedoci masovnih grobnica, tortura koje se tamo dešavale, sistemskog silovanja, omalovažavanja, ponižavanja i tako dalje. To ljudi koji nisu bili u ratu i koji to nisu doživjeli, to ne mogu imati predstavu o tome. I mislim da takvi ljudi koji nemaju predstavu o tome prizivaju rat. I zagovornici su rata. Oni koji su doživjeli na bilo koji način neke od tih patnji, ti ljudi nisu za rat. Ja ću nastaviti da pišem o svojim iskustvima. Nemam nikakvih problema sa tim. Na taj način što pišem, ja jednostavno to pokušam da sagledam sa te neke razumske strane i pokušam da svoja iskustva i te svoje uspomene jednostavno dijelim sa ljudima koji žele da čuju riječi. Ja kao obični čovjek, kao veteran rata, mislim da imam i pravo i obavezu to da radim. Moja obaveza je da budem vojnik mira, a ne vojnik rata. I kao takav ću da nastavim svoje vojevanje uvijek i, kao što sam već rekao, riječi protiv mržnje, tu vrstu municije nikad neću ispucati. Uvijek će biti prisutna i uvijek ću se truditi da te svoje riječi artikulišem dovoljno snažno i jako u vremenima kada se počne čak i razmišljati o ratu, a ne izazivati ga ili koristiti neke tenzije koje su uvijek prisutne ovdje da bi se iz njih izvukla neka korist ili bilo šta. Stories and people presented here are authentic as well as the circumstances that were described. Unfortunately, until this day, the quest for justice for the most of the victims interviewed remains the long venture with uncertain outcome, leaving the one accountable for the sufferings in the murky waters of unattainable justice.